اليوم نشوفوا les identités remarquables قبل ما نكملوا الخدمة في les équations, la résolution des équations. Donc عندنا la première identité remarquable a plus b le tout au carré. Il y a a au carré plus 2 fois a fois b. 2ab هي 2 fois a fois b plus b au carré. لاحظوا هنايا كان عندنا un produit ورجعناه une somme. دونك هاد الطريقه هاد الطريق من البرودوي لا somme هذه هي اللي كتسمى le développement. C'est ça le développement. يعني un produit رجعناه une somme ou là une différence. a moins b le tout au carré هي a au carré moins لاحظوا moins كاينه هنا و moins كاينه هنا moins 2ab اللي هي 2 fois a fois b يعني 2 fois a fois b plus b au carré. لاحظوا la troisième identité remarquable كيكون عندنا a moins b facteur de a plus b يعني a moins b entre parenthèses facteur de a plus b entre parenthèses هي a au carré moins b au carré. هاد moins منين جا من البرودوي ديسيني moins fois plus هي moins donc moins b au carré. اليوم بغيت نشوف معكم لا ريزولوشن ديال هاد ليكواسيون هذه اللي بالصفر x au carré égale à 25. هانتوما غتشوفوا بلي غنخدموا فيها l'identité remarquable. Donc لاحظوا معايا هنايا عندنا x au carré égale à 25. 25 c'est un carré parfait. علاش؟ حيت 5 au carré égale à 25. alors هنا في هاد لا بروميير ليني خدمت لا ترانسبوزيسيون كما شرحت في الفيديو السابق. هنايا عندي 25 à droite غنديها à gauche donc je dois changer le signe qui le précède. يعني كانت هنايا plus 25 غتولي moins 25 وهنا غيبقى 0. c'est la transposition. alors في المرحله المواليه j'ai remplacé 25 par 5 au carré. قلنا بلي 25 هي 5 au carré donc هنا دابا خرجت لينا l'identité remarquable sous forme de a au carré moins b au carré. ou a au carré moins b au carré هي هذه a au carré moins b au carré هي a moins b facteur de a plus b. داكشي اللي غادي ندير غير a هنايا عندنا هو x و b هو 5 donc هي x moins 5 facteur de x plus 5. هيا فين وضحتها هنايا signifie que donc هنايا x moins 5 facteur de x plus 5 égale à 0. انا شرحتها هنايا car a au carré moins b au carré هي a moins b facteur de a plus b. alors هنا فاش كيكون عندنا un produit nul donc soit le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. هيا فين شرحتها هنايا لان هنا شنو بيناتهم هنا بيناتهم فوا donc هنا كاينه فوا ça c'est un produit. donc فاش كيكون عندي produit nul donc soit le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. x moins 1 égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. x moins 5 égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. la transposition ديال moins 5 غتعطينا x égale à 5. عندنا درنا la transposition كانت moins 5 غتولي plus 5. la transposition عاوتاني هنايا كانت plus 5 غتولي moins 5. finalement on a trouvé deux solutions. هنا غير درت لكم un petit rappel soit a et b deux nombres réels si a fois b égale à 0 يعني le produit est nul signifie que a égale à 0 ou b égale à 0 هي اللي خدمت هنايا. alors si x moins 5 facteur de x plus 5 égale à 0 signifie que x moins 5 égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. donc هاد l'équation شحال عندها solution عندها deux solutions. c'est logique car c'est une équation du deuxième degré x au carré. donc moins 5 et 5 sont les solutions de cette équation. ou de la même manière غنديروا la résolution ديال هاد l'équation اللي درت لها الكادر بالحمر x au carré égale à 169 car 169 est un carré parfait. 13 au carré égale à 169. بالنسبه للناس اللي كيقراو بالعربيه يسمحوا لي يعني مره كنترجم مره كنسى ما كنترجمش. x au carré égale à 169 كما قلت لكم 169 اللي هي 169 راه هي 13 أس 2 يعني مربع 13 يعني بنفس الطريقه غادي نخدم هاد ليكواسيون.
دونك هنا عندنا x au carré égale à 169. درنا هنايا la transposition. Alors فاش درنا la transposition bien sûr on a changé le signe qui le précède. انتقلنا ب 169 من الطرف الايمن للطرف الايسر. بطبيعه الحال يجب تغيير الاشاره التي تسبقه. هنا ما عنده والو يعني عنده بلس، فاش غيمشي لهنا غتولي عنده موان، وهنا غيبقى لينا زيرو. alors l'étape suivante خصني نكون عارف بلي 13 au carré راه هي 169. دونك عوضت هنايا 169 ب 13 au carré. alors هنا خرجت لي ليدونتيتي sous forme de a au carré moins b au carré. bien sûr هي a moins b facteur de a plus b. a هنايا هو x و b هو 13. ها هي دونك x moins 13 facteur de x plus 13 égale à 0 كما قلنا في المعادلة السابقة. dans l'équation précédente il y a un produit égal à 0. donc soit le premier facteur égal à 0 ou le deuxième facteur égal à 0. كشي درت هنايا. donc soit x moins 13 égale à 0 ou x plus 13 égale à 0. وهنا بطبيعة الحال غنديرو عاوتاني la transposition. alors la transposition ديال moins 13 غتعطينا x égale à plus 13 ou la transposition ديال plus 13 غتعطينا x égale à moins 13. donc finalement les solutions de cette équation هما moins 13 et 13. وضروري نكتب هذيك la phrase. donc 13 et moins 13 sont les solutions de cette équation. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو تيب دي زيكواسيون اللي كيتحط بحال هكذا ملي كيكون عندنا سو فورم ديال x au carré égale un carré parfait. مازال غنشوفوا ان اوتر تيب اللي كيشبه لهذا، غير هو ما غيكونش عندنا ان كاري بارفي وانما غيكون عدد اللي هو عادي بحال هاد لو تيب ديال هاد ليكواسيون اللي درتها بالغوز x au carré égale à 7. دونك 7 هو ماشي ان كاري بارفي ولكن نقدروا نعوضوه بلا راسين كاري دو 7 au carré ونخدموا بلا ميم مانيير. دونك الا عوضنا 7 براسين كاري دو 7 au carré غنلقاو دو سوليوشن اللي هما موان راسين كاري دو 7 et plus racine carrée de 7. دونك مازال نشوف معاكم هاد ليكواسيون هادي، ما كايناش غير هادي، كاينه حتى هادي x au carré égale à 3. دونك حتى هادي خصني نكون عارف بلي 3 راه هي racine carrée de 3 au carré. نقدر نعوض 3 racine carrée de 3 au carré ونقدر نعوض 7 racine carrée de 7 au carré ونخدم بلا ميم مانيير اللي خدمنا بهم ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه. دونك نتمنى تستافدوا من هاد لا فيديو. مازال غنشوفوا دي زيكواسيون وحدين اخرين في دي فيديو وحدين اخرين ان شاء الله.